Glonine, the most common feature in this remedy is the surging of blood to the head and to the heart. ग्लोनाइन भी उन दवाओं में से है जिसको ड्रोफ्ला की तरह महज एक थोड़ी सी जगह के लिए महदूद कर दिया गया, हालांकि इससे ज़्यादा इस्तेफादा किया जा सकता था. ग्लोनाइन ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और क्या कौन सा एलिमेंट है इसका मेन CH ग्रुप है गालबन. मेरा फार्मूला याद नहीं, लेकिन हो सकता है किताब में लिखा हो. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं इसको. ये बहुत बड़ा फटने वाला मादा है और जब तक ये प्लास्टिक बॉम्ब ईजाद नहीं हुए उस वक्त तक जो दो किस्म के मादे थे उनमें एक तो था ब्लैक गन पाउडर, वो बनता था इससे कॉटन, रुई और सल्फर, ये मेन इंग्रेडिएंट्स थे. और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते थे, तो उसको एहतियात से रगड़ा जाए अलग अलग पहले, फिर मिलाया जाए, तो आमतौर पर वो गन पाउडर जिसको कहते हैं वो बन जाता था ब्लैक से. हमने कई दफ़ा बना के देखा हुआ, लेकिन वो ख़तरनाक चीज़ है. बाद लोगों के हाथ उड़ जाते हैं क्योंकि वो आपस में मिला के फिर जो फेरते हैं ना रगड़ा, तो अचानक वो फट जाता है. और दूसरा जो है पुराने ज़माने का, एक तो गन पाउडर आम हुआ करता था, दूसरा है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन. ग्लिसरीन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक मादा बनता है. इसको नोबेल ने ईजाद किया था. जो नोबेल जिसका प्राइज भी मिलता है ना, साइंटिस्ट था वो, उसने ये फार्मूला निकाला था. उस ज़माने में एक इनकलाब बर्पा हो गया था कि बहुत बड़ी चीज़ बन गई. अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिनमें प्लास्टिक बॉम्ब और फिर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह वो सारे आ गए हैं, लेकिन अभी तक इससे पूरी तरह यानी इसको तर्क नहीं किया जा सका. बहुत ही रोज़मर्रा की चीज़ है. यही वो दवा है जो एंजाइना पेक्ट्रिस में भी काम आती है. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की कोई कंपाउंड है, बराह रास्त या किसी शक्ल में जुबान के नीचे गोली रखें तो वो स्पेज़म हट जाता है. तो इसमें स्पेज़म का मादा भी पाया जाता है और अचानक धमाके से फट जाने का भी. ये दो इलामतें ग्लोनाइन में मिलती हैं जो इंसानी मिजाज पर भी इसी तरह असरअंदाज हैं. धूप से तबीयत बिगड़ती है. जैसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन गर्मी को बर्दाश्त नहीं करती अमलन मादी के तौर पे, उसी तरह मरीज भी गर्मी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके नतीजे में जो दर्द है वो फटने वाली होती है, जैसे धमाके से सर फट जाएगा और चोटें पड़ती हैं उस पर. लेकिन नेट्रमोर वाली चोटें नहीं, नेट्रमोर में छोटे छोटे हथौड़े हैं. ग्लोनाइन में जोर के धमाके होते हैं, जैसे हथौड़ों से कूट रहा हो कोई. नेट्रमोर में छोटी छोटी सुनारों के हथौड़े हैं जिस तरह, उस तरह की दर्दें हैं. और ये दोनों वैसे मुफीद हैं लू लगने में. लू लगने की चोटी की दवा है और ब्लड प्रेशर में भी काम आती है, मगर रोज़मर्रा ब्लड प्रेशर के लिए दें तो ये फ़ायदा नहीं देगी. इसकी अपनी इलामतें किसी मरीज़ में मौजूद हों तो ब्लड प्रेशर में फ़ायदा देती है. वरना पाकिस्तान में रूटीन में होम्योपैथ या इसको देते थे लू लगने पर या ब्लड प्रेशर पे. एक टक्साली का फिक्रा बना हुआ था जी, ब्लड प्रेशर ग्लोनाइन दे दो, अंजाना में मुफीद है. मगर ये डिपेंड करता है कि किस बाकी सिम्टम्स मिलती हैं, क्यों मैं अब तफसील से बताता हूँ आपको. वो मिल जाए तो बहुत मुफीद है. मैंने जो ब्लड प्रेशर इसका गर्मी लगने का जो फार्मूला बना रखा था वो मुझ पर तो हमेशा काम किया है और अक्सर लोगों को जिनको दिया उनमें मुफीद देखा. इंग्लैंड से जो पाकिस्तान जाते हैं उनको मैं कहता हूँ ज़रूर चलने से पहले ये खा लिया करो. वो है ग्लोनाइन, जेरसीमियम और आर्सेनिक या नेट्रमोर. ये चार में से तीन कम्बिनेशन में मैं बनाता रहा हूँ. ग्लोनाइन,
आर्सेनिक नेट्रोम्योर या ग्लोनाइन जर्सीमियम नेट्रोम्योर, ये चलने से पहले एक खुराक खा लें तो अल्लाह के फजल से सारा दिन कोई सर दर्द नहीं होगी, और अगर ये ना खाएं तो फिर सर दर्द शुरू हो जाए, फिर मुश्किल हो जाती है, ठहर जाती है। और इसकी सर दर्द की एक ख़ास अलामत यह है कि तकिए पर सर रखें तो सर फटने लगता है। बाज़ दफ़ा इंसान बेचैनी की हालत में सोता है और फिर आंख खुलती है सर दर्द से, जो बड़ी धमाकेदार होती है। तो ग्लोनाइन का जो असल मिजाज है मादी, उससे आप इसके जो होम्योपैथिक असरात हैं उनका भी अंदाज़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको नोट से मज़ीद बातें बताता हूँ जहाँ जहाँ काम आती है। हाँ, इसके नतीजे में दिल पर भी दबाव पड़ता है, और वहाँ ये होता है जैसे सर्च कर गया है खून, दो जगह सर्च करता है, नहीं जोश मार के लहरें उठती हैं और सिर की तरफ जाता है या दिल की तरफ जाता है, और बाद दफ़ा बैक वक्त दोनों जगह हो। जब दिल में जाता है तो उसमें एहसास होता है जैसे पानी चल रहा हो, कोई चीज़ माया चीज़ अंदर से गुजर रही हो, ये एहसास भी पैदा होता है। इसको बाद डॉक्टर्स ने बॉइलिंग सेंसेशन कहा है, यानी सिर्फ आम नहीं गुजरता बल्कि जैसे बुलबुले बनाता हो गुजर रहा हो। मगर बॉइलिंग सेंसेशन ज़रूरी नहीं है। मैंने जो आमतौर पर मरीज देखे बड़े गौर से, उनमें बॉइलिंग का श्वास के तौर पर जिक्र मिलता है, लेकिन आमतौर पर यह एहसास कि खून दौड़ गया है ब्लड की जिस्म की दिल की तरफ और वहाँ से गुजर रहा है। आम हालात में वो गुजरने का एहसास तो नहीं होता दिल का, लेकिन वो लगता है कि यहाँ से गुजर रहा है। जो सर की तरफ रुझान है उसका माखज़ या तो मैदा होता है या दिल। बाज़ दफ़ा मैदे से सर की तरफ खून दौड़ता हुआ मालूम होता है, बाज़ दफ़ा दिल से सर की तरफ दौड़ता हुआ मालूम होता है। लेकिन दिल और सर ये एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। इसकी जो सर दर्द है, इसका जो सर का दर्द है वो बैरूनी हिस्सों में भी मुंतकिल हो जाता है। अंदर तो फटने का मैंने बताया ना, वो बिल्कुल वही जैसा बम फटने वाला है, ये एहसास है। मगर जर्सीमियम में भी कुछ अलामतें इससे मिलती हैं। जर्सीमियम में भी सोने से पहले बेचैनी सी और ये ख़तरा महसूस होता है कि मुझे ठीक नींद नहीं आएगी, मेरा सर कुछ तकलीफ महसूस कर रहा है, हालांकि अभी दर्द बाज़ नहीं होती, और सोने के बाद वो दर्द फिर बढ़ जाती है। और लेकिसिस से बज़ाहिर मुशाबिहत है, लेकिन वो जर्सीमियम का टिपिकल केस है। और सुबह उठता है इंसान तो बहुत ज़्यादा हुई होती है, नींद से आराम नहीं आता। ये इसकी भी अलामत है ग्लोनाइन की भी। जर्सीमियम से फ़र्क कैसा करेंगे ये मालूम होना चाहिए। जर्सीमियम सिर्फ सर में कभी महदूद नहीं रहती। जर्सीमियम की दर्द पीछे पट्ठों में, जो कंधे के पट्टे हैं उससे नीचे स्कैपुला तक जो मसल्स नीचे उतरते हैं, उनमें उसका असर पड़ता है, और अमूमन एक तरफ होता है, कभी दोनों तरफ भी होता है। ज़्यादातर लेक्सिस की तरह जर्सीमियम बाईं तरफ बैठती है, मगर कभी दाईं तरफ भी बैठती है। ग्लोनाइन में एक तो तरफ नहीं होती, पूरा सर है, और दूसरे सर से शुरू होती है और सर तक ही रहती है। ये दर्द असाब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए फ़र्क बड़ा नुमाया है और पहचानना चाहना चाहिए। बाकी बातें दोनों की मुशाबे हैं। तो सॉबिंग का मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसकी सॉबिंग जो है वो बाज़ दफ़ा इतनी सख्त हो जाती है कि उंगलियों के पोरों में भी महसूस होती है, यानी धड़कन, सारा जिस्म धड़क रहा है, उंगलियों के पाँव के जो पंजे हैं वहां तक भी धड़कन पहुंच जाती है।
جو سخت بے چین کرنے والی چیز ہے. شروع میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کروٹ آپ تکیے پہ سر رکھیں وہاں دھڑکن جو نیند نہیں آنے دیتی، اور جب وہ بڑھ جائے سر درد تو پھر اس کی تو ہوش نہیں رہتی، مگر یہ بے چینی مزید ہو جاتی ہے کہ پاؤں کی انگلیاں، ہاتھوں کے انگلیوں کے پورے یہ سب ہر وقت دھڑک رہے ہیں، سارا دل ہر جگہ دھڑک رہا ہے. ایک خوراک گلونائن کی دے دیں تو چند منٹ کے اندر اندر لگتا ہے کہ وہ واپس ہو گیا سب کچھ. جوش جو ہے نا محسوس ہوتا ہے، میں نے تجربہ کر کے دیکھی، سکڑ کے واپس آتا ہوں. پروونگ میں یہ بہت تیز دوا ہے، اس لیے اس کی ریپیٹیشن بار بار نہیں کرنی چاہیے. اس کو اگر آپ کسی صحت مند آدمی کو، یہاں کون ہے سب سے زیادہ صحت مند؟ ماشاء اللہ یعقوب صاحب آپ ہی ہیں. اگر تجربہ کرنا ہے تو گلونائن چھوٹی طاقت میں 6 مسن لے لیں. وہ لکھے نہیں آپ کے خلاف بات ہو رہی ہے. وہ تھوڑی تھوڑی بار بار کھائیں، 5 10 منٹ کے وقفے سے. 3 یا 4 خوراکوں میں، حالانکہ اس میں اصل گلونائن نہیں ہے، صرف اس کی یاد ہے. اتنا سخت سر پھٹتا ہے درد سے، اور وہ ساری علامتیں گلونائن کی یہ سرچ کر جاتا ہے کہ عام طور پر ہومیوپیتھی کے منکرین کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. جو چیلنج کریں نا آپ کو کہ بالکل بکواس کچھ بھی نہیں اس میں ہوتا، ان کو اچھا پھر یہ لے لو، اور لکھ دیں اپنے ہاتھ سے، پہلے لفافہ بند کر کے دے دیں کہ تمہیں یہ ہوگا، تاکہ اس پہ نفسیاتی اثر نہ ہو. اور ضرور ہوتا ہے اکثر، یعنی ایسے تو مناسب نہیں کرنا، لیکن جب بھی کیا گیا ہے یا بعض لوگوں نے کیا، انہوں نے مجھے رپورٹ کی، تو کسی کو سر درد ایسی کرنی ہو تو ضرور ہو جاتی ہے. خود جلدی ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کا اینٹیڈوٹ ہے وہ جرسیمیم، اور دوسرا حصہ جو ملا کے میں نے کہا تھا نا، آرسنک، جرسیمیم اور نیٹرمیور. اگر جرسیمیم اور نیٹرمیور ملا کے دے دیں تو فوراً اینٹیڈوٹ ہوتا ہے. اس طرح گلونائن شامل نہیں کرنی، سمجھ گئے؟ ہمیں تجربہ کرنا ہے اس کا کسی کا؟ لگ رہا ہے کہ شرارت کی نیت ہے. ایکسٹریمیٹیز کولڈ، یہ جرسیمیم میں بھی ہے کہ جرسیمیم کے بیماروں کے عموماً ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، جرسیمیم میں پسینہ بالکل نہیں ہوتا، اور گلونائن میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے بھی ہیں تو پسینہ آتا ہے. اس کی زبان عموماً سرخ میں نے دیکھی ہے یہ، مگر اس میں لکھا ہوا ہے براؤن بھی ہوتی ہے. جس کو کیس ایکیوٹ کیس اس کا ہوا ہو ہیٹ اسٹروک کا، بڑی سخت تکلیف دہ بیماری ہے. ربا میں ہمارے پاس بہت آتے تھے ایسے مریض، کیونکہ سخت گرمیاں اس زمانے میں، بجلی بھی کوئی نہیں تھی، کچے مکان، چھوٹی چھوٹی چھتیں، اور ایک ایسا وقت تھا کہ جب 124 درجے ٹیمپریچر ایک ہفتہ دن کو بھی رہتا تھا، رات کو بھی رہتا تھا، کیونکہ پہاڑ تپتے تھے اور ریڈیشن کی وجہ سے ٹیمپریچر میں فرق ہی نہیں پڑتا تھا، رات بھی ٹھنڈی نہیں آتی تھی. بہت پرعذاب دن تھے وہ، اور اوپر سے مٹی بہت اڑتی تھی اس زمانے میں. تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے اس زمانے میں روزے بھی اسی طرح رکھے ہیں. لیکن گلونائن کے بڑے کیسز آئے ہیں، وہ مجھے پتا ہے. آئے دن بخار چڑھ گیا بچے کو، بہت برا حال ہے، پتہ کرو فوراً دوڑو. تو اس زمانے میں یہ جو نسخہ ہے یہ بہت مفید تھا. خدا کی فضل سے دیکھتے دیکھتے بخار ٹوٹ جاتا تھا مریض کا. اس میں نے بتایا نا، بعض دفعہ مجھے آرسنک ڈالنا پڑتا تھا اگر بے چینی بھی ہو بہت، ورنہ یہ نیٹرمیور، جرسیمیم اور گلونائن. ہاں زبان سرخ ہوتی ہے. پیاس زیادہ نہیں ہوتی گلونائن میں، مگر خشک منہ. اس لیے جرسیمیم میں جو میں ایڈ کرتا رہا ہوں ساتھ، ان دونوں کی بہت سی علامتیں ملتی ہیں. اور بظاہر ہیٹ اسٹروک میں پیاس زیادہ ہونی چاہیے، مگر اس میں نہیں ہوتی. بخار چڑھا ہوا ہے بہت تیز، لیکن پیاس غائب ہو جاتی ہے.
گیس لائٹ سے بھی اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا ہے. بعض لوگ جو قریب رکھ کے لالٹین وغیرہ یا گیس پڑا کرتے تھے ان کو سر درد کی شکایت ہو جایا کرتی تھی. اس کا گلو لائن سے تعلق ہے. بستر پر لیٹنے کے بعد اس کی سر درد دوبارہ آ جاتی ہے یا سر درد دوبارہ آ جاتا ہے. درد تو مذکر ہی ہے نا، مگر عام طور پر ہمارے اب مونس بولا جانے لگ گیا بہت، یہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے. The child comes down with cerebrospinal meningitis. The neck is drawn back, the face is intensely hot, red and shiny, the eyes congested or glassy, the head and یہ گلوسی لفظ ہے، اس نے اے سے لکھا ہوا ہے غلطی سے. گلوسی اور چیز ہے، گلاسی اور چیز ہے. گلاسی کا مطلب شیشے کی طرح ہو گیا ہے. گلوسی میں وہ چمک خاص ہوتی ہے. The head and upper part of the body are very warm. The feet and the hands and the lower portion of the body and the extremities are cold and covered with cold sweat. یہ اس کا ٹپیکل کیس ہے. سیریبروسپائنل میننجائٹس میں بھی یہ مفید ہے اگر گرمیوں کا ہو، سردیوں میں نہیں. کئی قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں جراثیم جن سے سیریبروسپائنل میننجائٹس ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ملیریل فیور کے جراثیم بھی اگر ریڑھ کی ہڈی میں چلے جائیں اس سے بھی یہ میننجائٹس ہو جاتا ہے. کئی دفعہ اور انفیکشنز کی وجہ سے ٹاکسنز بنتی ہیں، تو ان میں سے ہر ضروری نہیں کہ ایک ہی دوا ہو. جس کا گرمیوں سے تعلق ہو اس میں یہ دوا بہت مفید ہے.